Berani stop cuan Singapura, Jokowi nekat bangun 5 kilang migas sendiri. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Kerjaan besar ini harus rampung. Proyek kilang Balikpapan yang kita sebut RDMP Balikpapan, ini nilai investasinya adalah 7 miliar US dollar. Selama 24 bulan ini mengeksekusi proyek ini, proyek sudah sekitar 47% dengan TKDN 30,6% atau ekuivalen dengan 8,4 triliun. Jadi sebesar 8,4 triliun ini yang berputar menghasilkan multiplier effect baik untuk industri dalam negeri maupun untuk penyerapan tenaga kerja. Pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor gak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya, kok nggak kita lakukan malah impor. Itu loh yang saya sedih. Sahabat bagi media, cita-cita dari Presiden Jokowi agar migas dikuasai Indonesia kian menjadi kenyataan dan bukan sekedar slogan. Perlahan tapi pasti, perekonomian Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dibenahi. Bahkan Indonesia berhasil surplus selama 32 bulan berturut-turut setelah sukses dengan hilirisasi Minerba. Presiden Jokowi juga melakukan upaya pembangunan kilang minyak di dalam negeri dan sudah 3 dekade lebih Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kesalahannya soal kilang minyak yang tak kunjung dibangun. Akibatnya, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia terus mengimpor BBM dalam jumlah besar yang membuat neraca perdagangan sering kali defisit. Ada bau-bau busuk yang tercium jelas dan ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi ini terjadi karena sudah merasakan nikmatnya bisnis impor BBM. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Sahabat bagi media, sejak 2011 Indonesia mengidap penyakit kronis yang bernama defisit transaksi berjalan. Defisit paling parah tercatat di 2018 yang mencapai 3% dari GDP atau produk domestik bruto. Penyebab penyakit tersebut, apalagi kalau bukan impor minyak yang jor-joran, keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Dan yang paling lucu adalah Singapura yang hanya sepertiga luas dari Jakarta tetapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta barel. Yang paling aneh lagi adalah Singapura adalah importir terbesar minyak mentah asal Indonesia. Pada Januari sampai September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta US dollar. Jadi, Indonesia menjual minyak mentahnya ke Singapura, kemudian diolah-olah di sana. Singapura menjual produk olahannya ke Indonesia dan dapat lebih dari 10 kali lipat. Indonesia ekspor ke Singapura 500 juta, tapi volume impor dari Singapura mencapai 5 miliar US dollar. Sahabat bagi media, jadi harusnya kalian geram, bukan bagaimana kondisi ini bisa terjadi kalau tidak ada permainan busuk oleh oknum-oknum di dalamnya. Singapura tak ada minyak, tapi kilang minyaknya lebih produktif dari Indonesia. Presiden Jokowi bahkan sampai menyinggung soal kebijakan pemerintah sebelumnya yang tak melakukan pembangunan kilang migas. Padahal banyak investor yang antri
untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang migas di Indonesia. Cita-cita Presiden Jokowi akan membangun 5 kilang migas terdiri dari 3 kilang migas pengembangan atau RDMP dan 2 kilang baru atau grassroots. Kan dikerjakan dari dulu karena ada yang seneng impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Indonesia bisa menjadi negara superpower dengan migas Indonesia? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at
at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the